नमस्कार, जय जगन्नाथ। आसंतु जानिबा आजिर बछा बछा अनुचिंता। 1 नंबर, केबे काहाकू दुख दियंतु नाही, कारण देइथिबा दुख दिने ना दिने हजारे गुण होई निज पाखकू फेरी आसी थाए। सेथिपाई अन्यकू स्नेह प्रेम भल पाइबा दियंतु, देखिबे आपणकू समस्ते भक्ति करिबे। 2 नंबर, छिड़ा होई केबे भी परिश्रा करिबा उचित नुहे, एहा द्वारा अंडकोश उपरे प्रभाव पड़ी थाए। 3, सकाळू उठिला परे सर्वप्रथमे निज दुई हाथ पापुली को चाहिबा उचित, एहा शुभ होइथाए एवं मंगलकारी मध्य होइथाए। 4 नंबर, महिला माने सकाळू डेरी रे उठिबा उचित नुहे, एहा अमंगलकारी होइथाए एवं परिवार लोकंक स्वास्थ्य खराब हेबा सहित आर्थिक समस्या देखा देइथाए। 5 नंबर, प्रत्येक शुक्रवार दिन किछि मीठा खाद्य खाइबा उचित, एहा द्वारा दाम्पत्य जीवन सुखमय होइथाए। 6, प्रत्येक अमावास्या दिन घर एवं बेडरूम भल भावे सफा करिबा उचित, एहा द्वारा नकारात्मक शक्ति दूर होइथाए। 7 नंबर, स्त्री लोक माने दंडवत प्रणाम करिबा उचित नुहे, एहा अशुभ होइथाए एवं गर्भवती महिला माने शिवलिंग स्पर्श करिबा उचित नुहे। 8 नंबर, महिला माने केबे भी घरर दुआर मुहरे बसी भोजन करंतु नहीं, एहा द्वारा दारिद्रता आसे। 9 नंबर, महिला माने रोषेई करी सारिबा परे चूल्हा उपरे कोनोसी अन्य जिनिस रखंतु नहीं, एहा अमंगल होइथाए। 10 नंबर, महिला माने केबे भी संध्या पूजा समय रे काहारी को थट्टा किंबा अपमानित करंतु नहीं, एहा अमंगल होइथाए। 11 नंबर, महिला माने जदि किछि धला रंगर जिनिस काहाकू दान करंती, तेबे घरे केबे धनर अभाव हेबो नाही। 12 नंबर, महिला माने सूर्य उदय पूर्वरु घर झाड़ू मारिले धन वृद्धि होइथाए एवं सूर्य अस्त परे केबे झाड़ू मारंतु नाही। 13 नंबर, महिला माने केबे भी लुण रखुथिबा पात्र को खोला रखंतु नहीं, एहा द्वारा घरे धनर अभाव होइथाए। 14 नंबर, जो महिला माने सकाळे और संध्यारे घरे देवी देवतांकू धूप दीप देई पूजा करंती, सेमाने भाग्यवती होइथांती। 15 नंबर, जो महिला माने आस्तिक क्षमाशील दानशील बुद्धिमान एवं कर्तव्यपरायण, सेमाने साक्षात लक्ष्मी स्वरूप अटंती। 16 नंबर, जो महिला मानकर कटी सरू और स्तन सरू, सेही महिला माने दुश्चरित्रा होइथांती। 17 नंबर, जो महिला मानकर स्तन बड़ बड़ और पिचा बड़ होइथाए, सेमाने स्वामी सुखरू वंचित हेबा संगे संगे निजर रक्त संपर्कियंक सह जौन क्रीडारे लिप्त थांती। 18 नंबर, जो महिला मानक कंठ कोमल एवं कथावार्ता धीर होइथाए, सेमाने अत्यंत भाग्यशाली महिला अटंती। 19 नंबर, जो महिला मानक पादर आंगुठी मध्यरे अधिक फांक थाए, सेमाने धन संचय करि पारि नथांती। 20 नंबर, जो महिला मानक पादर आंगुठी गुड़ाक लागी करी थाए एवं कोमल होइथाए, से बहुत सौभाग्यशाली होइथांती। 21 नंबर, जो महिला मानक बेकरे 3टी रेखा पड़ी थाए, सेमानक स्वामी ऐश्वर्यशाली होइथांती। 22 नंबर, जो महिला मानक बेकरे घंटिका उच्च होइथाए, सेमाने सौभाग्यशाली महिला होइथांती। 23 नंबर, जदि आपणक पाखरे पैसा बंचु नाही, तेबे पॉकेट्रे बा पैसा रखिबा जागारे बेलपत्र सहित मंदार पत्र रखंतु। 24 नंबर, जदि आपण बारंबार दुर्घटनार सम्मुखीन हेउछंती, ताहाले घरू बाहर को जीवा समय रे आपण दुब 2 केरा सांगरे नेकी जांतु। 25 नंबर, घरू बाहर को जीवा समय रे मुंडरे टिके चंदन लगेई जांतु, आपणक कामर जय हेबो। 26 नंबर, बिछणारे शोइथिबा अवस्थारे आपणक प्रतिबिंब आईनारे देखिबा अनुचित, एहा अमंगल होइथाए, एहा खराब शक्तिर प्रभाव पकईथाए। 27 नंबर, घरर मुख्य द्वार किंबा झरका बाटे रोषेई घरर चूल्हा देखा अनुचित,
ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। 28 ନମ୍ବର, ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପୂର୍ବକୁ ମୁଖ କରି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 29, ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ କେବେ ବି ଦୂଷିତ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ମାଠିଆରେ ବର୍ଷା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, କବାଟ କିମ୍ବା ଗେଟ୍ କେବେ ବି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ହେବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହିଥାଏ। 32, ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ସହିତ ନାଲି ମନ୍ଦାରରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ମାନ ସମ୍ମାନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛଟି ବଗିଚାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଥାଏ। 33, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅନେକ ରଙ୍ଗର ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା କୌଣସି ମିଠା ଜିନିଷ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି 11ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। 34, ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଓ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ନିଜ ବଗିଚାରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଗଛ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହେବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଦୂର ହେବ। 35, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ କନ୍ୟାଦାନର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କନ୍ୟାର ପିତାମାତା ଏହି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। 36, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆଶ୍ରମ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଧର୍ମଶାଳା କିମ୍ବା ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ଭୂମି ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। 37, ଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଦାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗୋଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 38, ଗାଈ ଘିଅକୁ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ରଖି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।